Hi mga kananay, nagluto day ko diri guys so lunch for my kids kay di man sila mo kaon og gulay so maghimo ko paraan para makaon gyud sila gulay sa inan nga pagluto. Basta nanay na ganita no, maghimo gid tag paraan para makakaon natong anak og gulay. Kay dili sa tanang panahon nga dili na nagpuno og gulay. Tapos day ko diri og iklat guys, tapos butangan og sibuyas and then gibutangan ako na og breading mix. Then sardinas, isa kung sa mga klase nga sardinas guys para may lasa man pud siya. Tapos i-mix lang siya guys. Oh, mana ni siya guys. Iko dira og sarap guys. Tapos ginix. Pwede na siya guys. Magkainit ang tag itibol sa kaha. Dapat golden brown siya guys para crispy food siya. Na okay na siya guys. Brown na siya. And then ready to serve na. Thank you for watching